चावडेवाडो पारसे वाठारांत उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात। 7 दीस जाले पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट व्हांवन वता। लोक हुयेली मारतात। हर घर नल जलाची घोषणा गेली खंय? फुकट जल फक्त रस्त्यार व्हांवपाक आनी लोकांचे नळ सुकेच? लोकांक आतां प्रश्न सतावपाक लागला। फाटले 8 दीस जाले चावडेवाडो पारसे वाठारांत वेवस्थीत उदका पुरवण जायना। लोक अस्वस्थ जाल्यात। रस्त्यार उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान उदकाचो बरोच इबाड चल्ला। जाल्यार वाठारांतल्या लोकांचे हाल जाल्यात। दिसाचे नळ सुके आनी रातच्या खंयच्याय वेळार थेंब थेंब उदक येता। तरीकय संबंदीत खात्यान अजून मेरेन हाजेर उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। आमकां हे पायपलायन फुटल्या आनी म्हजें घर वयर पडटा। उदक आमकां कांयच मेळना। रातच्या 2-3 उदक येता तेन्ना हे उदक दीसभर वेस्ट जाता। हे उदक जे व्हांवता ते सगळ्यांक दिसता पूण कोणूच हेची दखल घेयना। तेन्ना वेगीचे वेगी ही पायपलायन तेंच्यांनी सारकी करपाची PWD आनी आमकां उदक घेवन सारकें करपाचें। हांगा 8 दीस जाले आतां हांगा उदक व्हांवत वयता, कोण लक्ष घेयना। आमकां उदक चडना। आमकां रातचें उदक येता पूण आमकां जागरण करचें पडटा। खूब दीस जाले आमकां जेम सकाळीं उठून कामाक वचोंक जाय आमकां। ते कोण PWD घेवन तेच्यानी गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख।